Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Thank you for attending this presentation session. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sesi presentasi ini. Let me introduce myself. My name is Amelia Desi Cantikasari with the last number 173. Perkenalkan, nama saya Amelia Desi Cantikasari dengan akhiran nomor 173. I will present a topic about can you guess it? Saya akan mempresentasikan topik mengenai, bisakah kalian menebaknya? Today, I will discuss the topic of parenting style. There will be 2 points of material that I will explain. Hari ini saya akan membahas topik pola asuh anak. Akan ada 2 materi yang akan saya jelaskan. Let's start with the definition, then continue with the types of parenting styles and examples. Mari kita mulai dengan definisi, lalu dilanjut dengan jenis pola asuh beserta contohnya. Okay, now, what do you know guys about parenting? Apa yang kalian tahu tentang pola asuh? Parenting is the practices, behaviors, and attitudes that parents use when interacting with children. Pola asuh adalah praktik, perilaku, dan sikap yang digunakan orang tua saat berinteraksi dengan anak. Parenting is a process that takes place from infancy to adulthood. Mengasuh anak adalah suatu proses yang berlangsung dari bayi hingga mereka dewasa. This process involves more than just providing basic needs such as feeding, caring for, or protecting the child. Proses ini melibatkan lebih dari sekedar memberi kebutuhan dasar seperti makan, merawat, dan melindungi anak. Parenting also includes providing emotional, social, and physical support so that they grow healthy and develop optimally. Mengasuh anak juga mencakup pemberian dukungan emosional, sosial, dan fisik agar mereka tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. When we talk about parenting, we are actually talking about a set of strategies that are consistently used by parents in raising their children. Ketika kita berbicara tentang pola asuh, kita sebenarnya sedang berbicara tentang serangkaian strategi yang konsisten digunakan oleh orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka. This parenting style creates a climate in the house that affects how children develop, both physically, emotionally, and socially. Pola asuh ini menciptakan iklim di dalam rumah yang berpengaruh pada bagaimana anak-anak berkembang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Okay, now we get into the most interesting part, the 4 types of parenting style that we commonly encounter. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, 4 macam pola asuh yang umum kita temui. What parenting style do you know, guys? Apa saja pola pengasuhan yang kalian tahu? Okay, first is authoritative parenting. Pola asuh berwibawa atau pola asuh authoritative. This is the parenting style most often recommended by psychologists. Ini adalah pola asuh yang sering direkomendasikan oleh para ahli psikologi. This parenting style combines high demands with high responsiveness. Pola ini menggabungkan tuntutan tinggi dengan responsivitas yang tinggi. Parents with this pattern set clear rules, explain the reason behind those rules, and use positive discipline to teach value and independence. Orang tua dengan pola ini menetapkan aturan yang jelas, menjelaskan alasan dibalik aturan tersebut, dan menggunakan disiplin positif untuk mengajarkan nilai dan kemandirian. Nah, interestingly, the impact of this parenting style is that children tend to have better self-esteem, can manage emotion better, and succeed academically. Yang menarik, dampak dari pola asuh ini adalah anak-anak yang cenderung memiliki harga diri yang lebih baik, dapat mengelola emosi dengan lebih baik, serta berhasil secara akademis. They are also more socially competent. Mereka juga lebih kompeten secara sosial. For example, parents set a 9 p.m. bedtime rule, but if the child has unfinished homework, they discuss and give additional time on a limited basis while making sure the child understands the importance of time management. Orang tua menetapkan aturan tidur pukul jam 9 malam, tetapi jika anak memiliki tugas sekolah yang belum selesai, mereka mendiskusikan dan memberikan waktu tambahan secara terbatas sambil memastikan anak memahami pentingnya manajemen waktu. Okay, next is permissive parenting.
Selanjutnya adalah pola asuh permisif. In contrast to authoritative parenting, permissive parenting has a low level of control, but the level of responsiveness is very high. Berbeda dengan pola asuh otoritatif, pola asuh permisif memiliki tingkat kontrol yang rendah, tetapi tingkat responsivitasnya sangat tinggi. Permissive parents tend to be very warm and caring, but they give their children greater freedom and rarely give punishment. Orang tua permisif cenderung sangat hangat dan perhatian, tetapi mereka memberikan kebebasan yang lebih besar kepada anak mereka dan jarang memberikan hukuman. This can make children feel freer, but at the same time, they may be less able to self-organize, especially in situations that require discipline. Ini bisa membuat anak mereka lebih bebas, tetapi pada saat yang sama, mereka mungkin kurang mampu mengatur diri sendiri, terutama dalam situasi yang membutuhkan kedisiplinan. For example, parents let their children sleep whenever they want, without rules or restrictions, even though they know that the child need to get up early for school. Contohnya, orang tua membiarkan anak tidur kapanpun mereka mau, tanpa aturan atau batasan, meskipun tahu bahwa anak perlu bangun pagi untuk sekolah. The third is authoritarian parenting. Yang ketiga adalah pola asuh otoriter. Authoritarian parenting is very controlling with high demands and little flexibility. Pola asuh otoriter sangat mengontrol dengan tuntutan yang tinggi dan sedikit fleksibilitas. Parents with this pattern tend to be very strict with the rules and give harsh punishment if the child violates the rules. Orang tua dengan pola ini cenderung sangat ketat dengan aturan dan memberikan hukuman yang keras jika anak melanggar aturan tersebut. Children of authoritarian parents usually become more obedient, but often they grow up with fear and are less skilled at making their own decision. Anak-anak dari orang tua otoriter biasanya menjadi lebih patuh, tetapi seringkali mereka tumbuh dengan rasa takut dan kurang terampil dalam membuat keputusan sendiri. For example, parents require children to go to bed at 9 p.m. every day without exception. Contohnya, orang tua mewajibkan anak tidur pukul 9 malam setiap hari tanpa pengecualian. If the child argues, they apply punishment or consequences without further explanation. Jika anak membantah, mereka menerapkan hukuman atau konsekuensi tanpa penjelasan lebih lanjut. Okay, lastly, we have negligent parent. Terakhir, kita memiliki pola asuh yang lalai, where parents often do not meet their children's basic needs and pay less attention to them, di mana orang tua seringkali tidak memenuhi kebutuhan dasar anak dan kurang memberikan perhatian pada mereka. This can be caused by various factors such as busy work or personal issues. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pekerjaan yang sibuk atau masalah pribadi. Children who are raised in this pattern tend to be more independent, but they also often have trouble managing emotions and building healthy social relationship. Anak-anak yang dibesarkan dalam pola ini cenderung lebih mandiri, tetapi mereka juga seringkali kesulitan mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang sehat. They may also have low self-esteem. Mereka mungkin juga memiliki harga diri yang rendah. For example, parents do not set sleep rules or care when children sleep, and they do not monitor or engage in children's daily routines either for school or other activities. Contohnya, orang tua tidak menetapkan aturan tidur atau peduli kapan anak tidur, dan mereka tidak memantau atau terlibat dalam rutinitas harian anak, baik untuk sekolah maupun kegiatan lainnya. Okay, that's my presentation today about parenting. Demikianlah presentasi saya hari ini tentang pola asuh anak. From what we discussed, it is clear that parenting styles greatly affect various aspects of a child's development. Dari apa yang kita bahas, jelas bahwa pola asuh orang tua sangat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, from academics to their emotional and social abilities, mulai dari akademik hingga kemampuan emosional dan sosial mereka. As a psychology student, it's important that we understand how these different parenting styles can shape children's future. Sebagai mahasiswa psikologi, penting bagi kita untuk memahami bagaimana berbagai gaya pengasuhan ini dapat membentuk masa depan anak-anak. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian semua. I hope this presentation provides new insight. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan baru. Sorry if there are any mispronunciations. Maaf jika banyak pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.